नो शॉर्टफॉल इन हेल्थ केअर सेक्टर. माझ्या मतदारसंघात जीएमसी येता. आता जीएमसीची कॅज्युअलिटी फूल असता. स्पीकर सर, आम्ही पळयता की आयसीयू बेड ना, कमी आसा. एवरी टायम आयसीयू ना म्हणून भायर रावचें पडटा. व्हेंटिलेटर ना सारखे. तुम्ही पळयता की जेन्ना ल्हान भुरगे जाले, जल्माक येयले, नाल्यार तांकां जो व्हेंटिलेटर सिस्टम आसपाक जाय तो आसना, ताका लागून तांकां प्रायवेटान रेफर करता. दुसरे, जेन्ना ऑपरेशन्स पळयता, 6 म्हयने ऑपरेशनाक डिले आसा. 6 म्हयने. उत्तर हे मिनिस्टराचें आसा की हेल्थ केअर सेक्टरान कांयच म्हटल्यार कांयच ना म्हणटा. म्हणजे सगळें बरें चल्लां. आता स्पीकर सर, आमी पळयता खूब जाणांक बेडां मेळना, सायडीक बसयता, जमनीर न्हिदयता, हेंय चालू आसा. प्रश्न इतले स्पीकर सर ना, एमआरआय स्कॅन करपाक जाय, सीटी स्कॅन करपाक जाय, तांकां डिले जाता, तांकां टायमींग जाता, फुडें दुखलिता, डायलिसीस पेशंटांक डिले जाता. आता हें सगळें जालें. एक हो मिनिस्टर सांगता की तरी पूण म्हणटा की सगळे सिस्टम सारको आसा आमचो, शॉर्टफॉल कांयच ना म्हणटा. आता एक आमचो म्हाजो सारको पॉइंटेड क्वेश्चन की इतले सगळे जे करता ते कित्याक लागून करता? लोकांची सेवा करपाक. जो पब्लीक सेक्टर जो आसा आमचो, पब्लीक हेल्थ केअर आसा, हितून लोकांक सर्व्हिस मेळपाक लागून करता. तेन्ना लोकांक हें ना म्हणून आता सावथाचे जेन्ना हें पळयताले आमी, हो वाडत आसा. 2021 3717 जालो सावथाच्या जीएमसीन आता. 2022 3885 जालो. 2023 4442 जालो. 2024 4739 जालो. 2025 4582 जालो. म्हटल्यार एवरी इयर हेजो इन्क्लाइन जाता, वाडत आसा. आता म्हाका स्पेसिफीक मिनिस्टराक विचारपाचें आसा की इतले जेन्ना शॉर्टफॉल आसा, तुमचो उत्तर एक आसा की आमचे कांयच हेल्थ केअर सेक्टरान शॉर्टफॉल ना. तुम्ही मानून घेवपाक जाय आमचो शॉर्टफॉल आसा आनी तो शॉर्टफॉलाक लागून आमी काम करतले, पण ते कांयच दिसून येना. सो म्हाका विचारपाचें आसा की आयज हे प्रायव्हेट सेक्टरान धाडटा, आयज कितलेशे प्रायव्हेट पयशे ना, आयज लोकांक त्रास जाता. लोक आयज तकली उडयल्ली आसा. कोणाक 15,000 सॅलरी आसता, तरी पूण ताका प्रायव्हेटान 3-3 लाख भरचे पडटा, 5 लाख भरचे पडटा, 10 लाख भरचे पडटा. कोणा कडेन मिनिस्टरा कडेन बाकीच्या कडेन पयशे आसत पयशे, पण ह्या बाबडे गरीब लोकांचे मातशे तरी चिंता. सो म्हाका विचारपाचें आसा मिनिस्टराक की हो जो शॉर्टफॉल तुमच्या आतां ह्या एलिफ्यूनूय येता, कितले रेफरल हांगा येयल्ले आसा, सो इतलो शॉर्टफॉल आमकां दिसता आनी आख्खे गोंयची जनता पळयता की शॉर्टफॉल आसा. सो मिनिस्टरान सांगचें की हो शॉर्टफॉल केन्ना पर्यंत ते क्लियर करतले आनी हे सगळे फॅसिलिटीज एसएसबीन जावं साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, आजुले आसा, जीएमसी आसा, हांगा फॅसिलिटीज केन्ना पर्यंत मेळटल्यो आनी एक जो युनिट आसा तो केन्ना स्टार्ट करतलो. ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला, जेन्ना ऑनरेबल मेंबर म्हाजे कडेन आयलो, जेन्ना डॉक्टर बांदेकर डीन आशिल्लो, तिजे मांडूर फॅसिलिटी बी इम्प्रूव करपाची आशिल्ली, आनी ताका सांगलें एमएलए बरोबर घेवन ते फंक्शन आसूं काय कितें एम्ब्युलन्स आसूं, प्रत्येक गोष्ट आयज ताका कॉन्फिडन्सान घेवन कर म्हणून हांवें सांगलें. हांव उलयतां 4 वर्सां जाली लेबर रूम जो स्टार्ट करपाक अजून सांगना प्रॉब्लेम 12:30 जातलो विषय. मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, आय हॅव नेवर सेड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दॅट एव्हरीथिंग इज 100% परफेक्ट. देर आर सर्टन थिंग्स दॅट हॅव टू बी कोप्ड अप विथ. आता तुम्ही जे सांगले की काही लोक असा परिस्थिती आयज जेन्ना आयसीयू बेड गोवा मेडिकल कॉलेज आयज मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून जीएसआयडीसींतल्यान आमी ते इनॉग्रेट आता म्हाका दिसता ह्या दिसान केल्यार बरें. आता मकर संक्रांत बी चालू जाल्ली, बरो दिसा करता आमी बेगीन. गोड गोड बोलून हे उल्लेख केलो की जो मंडूर हेल्थ सेंटर आमी एकूच डिमांड, एक आमचो सिंपल आसलो लेबर रूम जो आसा तो ऑपरेशनल करता. लोड मातसो शिफ्ट जातलो. 4 वर्सां जाली अजून जायना. सो आमकां सांगता की मंडूर हेल्थ सेंटराचे लेबर मातशें विचारचें लेबर रूम केन्ना जातलो हो तरी विचारचें. तितले तरी इल्लेशें काम जाता. ना तुम्ही विचारले 2 प्रश्न विचारले, 2 प्रश्नाचं उत्तर दिता. तुम्ही विचारले की एनआयसीयू प्रॉब्लेम जाता, एनआयसीयू प्रॉब्लेम जाता म्हणून आम्ही एनआयसीयू नवो जीएसआयडीसींतल्यान आता कमिशन आता करपाचे आसा, कारण ते बेड्स जे फुल जाता ते भुरग्याक आमी हालू शकना. केन्ना केन्ना तो भुरगो जो एडमिट जंय जाता. अरे 1 मिनिट साहेब, हांव उलोवन तरी दी. तुजो विषय 2 मिनटान जावचो ना रे. ते मेन म्हणजे कितें आहा की हे बेडां आयज 30 बेड हाचे एनआयसीयू आयज आमी कमिशन करता. इनॉग्रेशनाचे सोडून ताबडतोब कमिशन कर म्हणून आमी सांगला. म्हणजे ते भुरगे जे आसा डॉक्टर मागीर ते भुरगे वाचोवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका कळटा की जेन्ना ते हेल्थवेन काय मणिपालान वयता तांकां त्रास जाता, ते पयशे भरपाक जायना. मागीर तेजे उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजान परत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता बेड तयार करपाक. आयसीयू जितके बेड आसता आयज बी तुमी गेल्यार
ते बेडा 100% फुल असतात ते वाडोवपाची परिस्थिती आहे. इवन गोवा मेडिकल कॉलेज असू काय SSBन आयज तुम्ही पळयला, तुम्ही स्वतः वयता गोवा मेडिकल कॉलेजान SSBन आयज नवे प्रकारचे अँड लेटेस्ट आम्ही हाडलेले आता कोणी सांगले रोबोटिक हाडूंक ना, रोबोटिकूच आयज न्यूरो सर्जरी बी सगळे रोबोटिकच्या माध्यमांतल्यान चलता. तुम्ही जे सांगल्या हांवें म्हणूंक ना, हांवें म्हणूंक ना, म्हाका फक्त जाय की केन्ना पर्यंत जातलें. Let him speak. I'll sit down. Main is that every aspect is being looked at. Honorable Speaker, you represent the North Goa and MAPSA. You know the difficulties that we have there and the things that have to be done. To get the doctors, to get intervention, it's easy to make a speech, but I have to get them, make them available. And after making them available, they come from private sector, but their expectation also in terms of salaries is much higher than the existing doctor that is on a regular basis. So there is an imbalance. And order, because of that imbalance, they don't stay for a long period. And it is important for us to allow, if the House is in agreement, to open up the system so that doctors from peripheral areas and peripheral states, we should be able to recruit them in the state of Goa on contract basis. I have no problem. We need doctors. We are running short of doctors. Nurses are there. Every other aspect can be taken care of by the state of Goa. Where specialist doctors are concerned, we need to get them. We have got now Amit Maideo. Honorable CM is helping me do the Speaker sir. Ram Speaker sir, question. Time काबर जाता? Time काबर उलटू नका. एक मिनिट आपला विरोधी पक्ष उलटताय. केन्ना पर्यंत जातलें? Speaker sir. I sit down. My time is up. I cannot answer any more questions. एक क्वेश्चन की आनी आन्सर दिता.